this is a shakedown. Order up that beat just like a... Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke Divemaster Tvet. Hari ni kita baru lepas buat stretching 200 meter, berenang dan kita baru siap equipment assembly. Okey, lepas ni kita akan buat pre-dive safety check, deep water entry, buoyancy check surface and snorkel regulator. Okey, semalam kita teori. Just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. So sekarang ni kita pada hari Ahad. So semalam kita ajar contohnya kalau student belum masuk air lagi, so kita akan ajar di darat dulu, briefing, explain macam mana kita akan buat di dalam air, sini-sini yang kita akan tunjukkan semua. Dan hari ni, pada hari Ahad ni, kita akan turun dalam kolam untuk performkan skill tu di dalam air lah. Kiranya assessment ni untuk ibaratkan ada student di dalam air. So hari ni kita orang akan buat 34 skills underwater dan on surface. Jadi saya dan instructor lain akan evaluate peserta, evaluate dan mengajar. Hari ini kita akan buat sampai 8 skill dulu lah, tengok mana yang sempat. Okay, I'm going to start with exercise number 9 and 10. Okay, air depletion exercise and alternate air source use. Stationary dan alternate air source assisted ascent. Exercise bila you ada bersama body you out of air. Okay? Mana satu lebih senang? Kita pas dia di bawah sini, di bawah ataupun di wrist kita, atas wrist ke below the wrist? Atas wrist lebih, terus ambil. Kalau bawah, macam dia ambil. Ada ke masa dia nak pergi cari macam ni? Tak ada lah, dia nak cepat dah, dia macam tu je kan. So, exercise adalah 5 point ascent. So apakah yang dimaksudkan dengan 5 point ascent? Kenapa kita kena extend your arm? Kenapa kita kena angkat tangan? Just the way you like it. So good, so fresh. Oh, like this. Alright, masa saya belajar dulu like this. Some tempat dia buat macam ni lah. Susah, okay? So, sisa ni kita buat bila apa? Okay, bila kita out of air. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Exercise kita yang 11 is free flow regulator. That means regulator kita free flow. Tahu makna free flow? So, the next skills we're gonna do is underwater swim without mask. You can guna L shape and pinch your skirting. You use right finger, put your air full flooded, take out your finger and relax. Inhale and exhale, inhale, exhale. Take out, put your thumb at the pocket nose to avoid disorientation. secure your left and right shoulder strap. Secure your chest strap. Dia bagi instruction, dia akan buat. So, kita start dengan B. Mari, inflate, deflate your PCD. Inflate again. Check your dump work. W. Right release. With help. Lagi satu. Berapa weight pakai? Tanya berapa weight pakai. Berapa weight? 3. Up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Satu participant unable to perform exercise. So ini kita lebarkan satu orang kita. Nombor 2, exercise perform with significant difficulty or error. Nampak keluar kaput, susah apa semua sebut.
Tiga, exercise perform correctly. Two, go to quickly to adequately exhibit action of skill. Terlalu laju to sport. Okay. Nombor 4, perform correctly, slow enough to adequately exhibit. So maksudnya you guys perform okay dalam jangka masa yang sesuai dan juga bahannya. So yang last kali kita dapat 5, perform correctly, slowly with exaggerate movement. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it. The way you like it. Oh, yeah, you like it. The way you like it now. Yeah, you like it. The way you like it. Oh, so good, so fresh. Get up on your feet. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Hari ini kita selesai 18 kita punya kandidat selesai dengan 8 skill yang kita buat hari ini, which is kita cover equipment assembly, and then pre-dive safety check, buoyancy check at surface, which is kita nak check kita nak kena guna berapa weight, and then snorkel to regulator exchange, 5-point descent, ada 5 point which is sortie, and 5-point ascent which is Stella, and then kita ada partial flooded mask, and kita buat remove replace mask underwater, which is kita buka mask and then kita pakai mask balik underwater, and then kita ada regulator recovery dan regulator clearing. Alhamdulillah, semua candidates kita buat dengan best lah, memang smooth, tak ada yang banyak redo, and semua orang confident underwater, which is benda yang bagus lah for start. So Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Assalamualaikum dan selamat petang, nama saya Najmi. So sekarang ni dalam pukul 5 dah. So kita baru habis session untuk pada hari ni new session. So semalam kita belajar macam mana untuk mengajar student-student untuk buat signal di dalam air semua. Dan hari ni kita praktikalkan macam mana untuk membuatnya dalam air. So hari ni pagi tadi kita buat cara-cara untuk memasak equipment seperti BCD dekat tank dan semuanya. Dan kemudian kita belajar skill yang kita buat semalam, tetapi sekarang hari ni pada di dalam air. So lepas lunch tadi, lepas zuhur tadi, kita semua orang turun dalam air dan kita orang melakukan skill-skill tersebut dalam air lah. So Alhamdulillah semua dah keluar daripada air dan Alhamdulillah semua dapat membuat dengan jayanya lah. So sekian, terima kasih. So good, so fresh. Just the way you like it. The way you like it. So good, so fresh. Get up on your feet, this is a shakedown.